तो कैसे हैं डियर्स। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके खिदमत में फिर हाज़िर हैं। तो बात दरअसल ऐसी है कि बहुत दोस्तों ने मुझे कॉलें भी की थी और व्हाट्सएप पर भी आए थे कि हमारे लिए थंबनेल बनाएं। तो बिल्कुल मैंने बनाए थे और आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरह बनाना है। तो देखें, जब आपको कुछ चीज़ आ रहा है तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ हेल्प करें। ये मत कहें कि हमें ये आ रहा है, ये हम उनको नहीं बताएंगे, इस तरह नहीं करेंगे। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। वो लोग कामयाब होते हैं जो दिल से साफ़ हो। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। उसके उसके अंदर आपको क्लिक करना है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट जब आपने डाउनलोड किया तो हमने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया है। तो ये पिक्सआर्ट पिक्सआर्ट ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें, ये नीचे प्लस का बटन नज़र आ रहा है, जो प्लस, ये इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो पिक्सआर्ट का स्क्रीन है वो नज़र आ जाएंगे। तो पिक्चर वो अलग वो एडिटिंग करेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ थंबनेल कैसे बना सकते हैं और किस तरह बनाएंगे, जो कवर फोटो आप बोलते हैं वो किस तरह लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जो पिक लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद ये साइज़ दिए हुए हैं, जो साइज़ आपको चाहिए। तो हमारे लिए थंबनेल के लिए साइज़ जो चाहिए वो 1280 और 720। यहाँ से आप ओके करें। ओके करने के बाद ऊपर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तीर जो जैसा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद ऊपर जो ये है तीर निशान, इस पर दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे आपको पास आ जाएगा सेव एंड शेयर और नीचे है एडिट इमेज। तो आप सेव जो है इस पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक किया। सेव क्लिक करने के बाद सेव किया, इधर भी सेव किया है, गैलरी में सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद बैक करें, वापस आ जाए, बैक करें और बैक करें और ऊपर जाए। ऊपर ये जो है ये आपके पास आ गया है। तो हमारे पास ये साइज आ चुका है। तो इससे हम थंबनेल बनाएंगे किस तरह, अभी देखें। सबसे पहले ये सबर में वापस जाता हूँ, किस तरह मैंने ये सेलेक्ट किया, ये देखें। यहाँ पर नीचे जो स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको आने के बाद ये लिखा होगा टेस्ट। टेस्ट के बाद एडिट फोटो, ठीक है, ऐड फोटो करें। ऐड फोटो पर क्लिक करें। फोटो के बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपके पास जो हाँ भी पिक्चर हो वहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। मैंने डाउनलोड किए हैं ऑलरेडी, यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम ऐसे पिक्चर ले लें जो बॉर्डर हो, जो ऊपर टॉप में हमें लगाना है वो हम लेते हैं ब्लैक। ब्लैक जहाँ भी नज़र आए वहाँ से हम ले लेंगे। ब्लैक लिया तो ब्लैक, इसको ये नीचे देखें ऑप्शन नज़र आए क्रॉप। क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप क्रॉप करने के बाद हमें बस ये क्रॉप किया, या थोड़ा से नीचे करें या इस तरह करते हो आपकी मर्ज़ी, इस तरह। तो हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करें, ठीक है, सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया टॉप पर और उसके बाद टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो भी लिखना चाहते हैं, हम थंबनेल बना रहे हैं, थंबनेल के बारे में लिखेंगे। थंबनेल बनाने सीखे, मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखे, ठीक है। तो इस क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है, इस पर आप इस तरह करें, आगे लेकर आएँ, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नीचे फॉन्ट जो है इसके ऊपर ये ऑप्शन है तीर का, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फॉन्ट जो जितने भी हैं वो आ गए इंग्लिश में।
جو اردو میں آپ کو مائی فاؤنڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جمیل نوری، جو آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے تو کمنٹس میں بتا دیں، تو آپ کو میں لنک دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں سے ہم نے ایک سلیکٹ کیا تو یہ اوپر لے کر آتے ہیں اس طرح۔ یہ ہم تھوڑا سے اور بھی بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہم نے تو یہ فاؤنڈز ہم نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے یہ نا یہ یا یہ ٹک یا یہ ٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلر ہے، کلر بھی آپ دے سکتے ہیں، جو کلر دینا چاہتے ہیں ہم یہی دیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بارڈر جو آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بلیک دیتے ہیں، جو بھی آپ لوگ دینا چاہتے ہیں، یا ریڈ دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی مرضی جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ ہم کس طرح یہ والے دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ والا ہم نے دے دیا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کلک کریں، ٹھیک ہے یہ ہو گیا سلیکٹ۔ اور اس کے نیچے بھی آپ ادھر سے جائیں پکچر، وہاں سے جائیں پکچر میں، وہاں میں آپ دوسرا جو کلر ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے کون سا لیں تو اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہاں سے لینا چاہتے ہیں، کون سا لے لیں، کون سا لے لیں، یہ نیچے یہ والے لے لیں گے، کوئی بات نہیں، جو بھی لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے لیں۔ اس کو کراپ کریں، کراپ، یہ کراپ ہوا، یہ تھوڑا سا اس طرح بڑھائیں، اور ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوا۔ یہ ہمارے پاس آیا تو کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے بھی لیں گے، ٹھیک ہے ایک دوسرے بھی ہمیں چاہیے، تو پھر ہم آئیں گے ڈاؤن لوڈ پر، وہاں پر ہم نے جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، ہم نے یہاں سے لینا ہے تو جو بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی مرضی سے جو آپ کا خواہش ہو، تو ہم یہی لیں گے، ٹھیک ہے ہم یہ لیں گے اور اس کو کراپ کر لیں گے، اس کو کراپ کر لیں گے، یہ نیچے جو جگہ ہے یہ جی بس تھوڑا سا ویڈیو ہم نے کراپ کر دیا کیونکہ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں پکس آرٹ کا جو لوگو ہے وہ چاہیے، تو جائیں بیک کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں گے، اسکرین شاٹ ہم نے لے لیا، پھر آ جائیں پکس آرٹ پر اور یہاں پہ 8x2 کیا، 8x2 کرنے والا یہ ہے، یہ ہمارے پاس آیا تو کراپ کریں، یہ ہم نے کراپ کر دیا اور یہ کراپ کر دیا۔ اس کے بعد یہ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں، یہاں پر کراپ کر کے شیپس جو ہے شیپ پر کلک کریں، شیپ پر کلک کرنے کے بعد جو یہ سرکل بنا ہوا ہے سرکل پر کلک کریں اور اس کو اس کے برابر کریں، تو یہ ہم نے ٹھیک ہے ڈیو ہوا، اس کو ختم کریں، بس یہ ہمارے پاس جو لوگو ہے وہ آ چکا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ اپنا پکچر لگا سکتے ہیں جو یہ جگہ ہے، تو چلیں جاتے ہیں، میں اپنا پکچر پکس آرٹ کہاں ہے،
تو وہاں سے میں اپنا پکچر لوں گا. تو آپ لوگ بھی اپنا پکچر لگا سکتے ہیں جس طرح آلریڈی پہلے تب میں جو ہے ان کے دیکھیں بیک کا جو بیک تھا وہ میں نے کراپ کیا ختم کیا ہے. تو آپ بھی ختم کر سکتے ہیں. وہ اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا. تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کو یہ ہمارا ہوا کمپلیٹ تو کس طرح لگا ہمارا جو تھمبنیل. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھ لیا ہے. تو بس آپ کمنٹس کریں اور بتائیں کس طرح لگا ویڈیو. تھینک یو سو مچ.